Sans eux, la révolution ukrainienne n'aurait jamais triomphé. Pour les caméras du monde entier, ils étaient des héros. Et une diplomate américaine est même venue leur offrir des petits pains. En février 2014, ces combattants de rue ont fait fuir le président. Et ils ont installé un nouveau gouvernement. Et certains d'entre eux ont pris les armes pour combattre les pro-russes à l'Est. Puis, ils sont devenus un danger, même pour le nouveau gouvernement. Leurs armées parallèles peuvent imposer leur ordre dans la rue. Sur Internet, ils diffusent leurs exploits. Et à Odessa, ils ont commis un massacre. Они были опьяненные, вот когда зверь почувствует кровь. Для меня лично заслужили такую смерть. И мне их не жалко ни одной секунды. Qui sont ces hommes derrière les masques? Pour qui travaillent-ils? Протипродажної маргінальної демократії. Quelle est leur vision politique? Це тільки починається. Were there neo-Nazi groups involved in that? Ces milices vont-elles kidnapper la révolution? Les premiers que je vais rencontrer sont les miliciens du secteur droit. Nous sommes à 800 km au sud de Kiev. La révolution est terminée depuis 18 mois. Les miliciens viennent de prendre le contrôle de la frontière entre l'Ukraine et la Crimée. Plus aucun camion de ravitaillement ne peut passer. Des centaines de véhicules sont bloqués sur des dizaines de kilomètres. Le secteur droit s'est arrogé le droit d'affamer la Crimée. La Crimée est une péninsule au sud de l'Ukraine. Elle est peuplée majoritairement de Russes. Après la révolution ukrainienne, des troupes russes l'ont envahie. Puis, sa population a massivement voté par référendum son allégeance à la Russie. Власть України приналежить народу, а ми і є народ. Народ проти, щоб кормили окупанта. Все. В Криму, допустим, 60 тысяч российских войск. Вот они едят с наших рук, и наши ж приходят и убивают. Вот и все. А пограничники официально, граница работает. Официально. Проезжайте, пограничники говорят, без проблем. Но вот если вы пройдете этот кордон, а этот кордон обещает, что будет там, принимать меры, если мы начнем в наглую ехать. Как мы можем пойти против людей с автоматами и с коктейлями без ничего? Что мы можем сделать? И милиция даже не может попросить. Она же там стоит, милиция за этим всем наблюдает. Честно сказать, даже чуть-чуть побаиваемся, что может произойти. Imposer un blocus à un territoire est un acte grave qui peut déclencher une violente riposte militaire. Pourquoi l'État ukrainien laisse-t-il faire une milice incontrôlée? Как полицейский, моя задача – это охрана жизни украинских граждан. Le rôle des paramilitaires est mystérieux. Est-ce qu'ils font le sale boulot pour le compte du gouvernement? Ou bien est-ce qu'ils ont kidnappé le pouvoir dans la rue? Comment ont-ils acquis une telle importance? Kiev, 2015. La place Maidan, où s'est déroulée la révolution, a retrouvé son visage habituel. En apparence, rien n'a vraiment changé. Le nouveau président, Porochenko, et son premier ministre, le jeune banquier Yatsenyuk, sont des vétérans de la politique ukrainienne. Quoi de neuf alors? La nouveauté, c'est un gouvernement qui a coupé ses liens avec la Russie et s'est tourné vers les Américains. Symbole de ce rapprochement, la ministre des Finances, Nathalie Yaresko, c'est une ancienne diplomate américaine. Elle a dû se naturaliser ukrainienne pour prendre ses fonctions.
The United States of America is one of the strongest allies of Ukraine in our fight for our freedom, for our liberty and for our independence. Mais le plus frappant dans la nouvelle Ukraine, ce sont les portraits de ces hommes le long des rues. Ceux qu'on appelle les héros. Souvent membres des milices paramilitaires, ils ont permis le changement de régime. Il y a les morts, près d'une centaine d'entre eux a perdu la vie. Et puis il y a les vivants. Certains s'affichent sur des panneaux publicitaires géants pour les élections. Les milices sont devenues une force médiatique et politique. Leur porte-parole le plus célèbre est Igor Mosійчук. То для меня понятие нация, ну и, соответственно, украинец, это кровно-духовная связь мертвых, живых и нерожденных. Кровно-духовная. Grâce à la Révolution, Igor a été élu député. Mais il reste avant tout un milicien. Et Igor n'est pas homme à se laisser embarrasser par la dignité de la fonction. La spécialité d'Igor, ce n'est pas le coup de feu, c'est le coup de pression, aussitôt posté sur Internet. Là, c'est Igor qui critique le président tchétchène. Igor n'est pas content du traitement d'un dossier médical. Igor dialogue avec une magistrate. Igor tente de convaincre un fonctionnaire des douanes qu'il devrait démissionner. Igor donne une conférence de presse, mais auparavant, il demande à un journaliste de quitter la salle. Et quand Igor accorde une interview, il veut le silence. Девчата, я интервью даю! Продолжаем. Sur YouTube, on trouve des vidéos de vous-même, je crois. Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous faites ça? Ну, во-первых, это было практически год назад, когда и лидер партии Олег Ляшко, и я, и многие другие нынешние парламентарии занимались защитой страны. Mais c'est quand même une nouvelle forme de communication politique, quand même, non? C'est très, très original d'arrêter les gens, de leur casser la figure devant la caméra et de les mettre sur Internet. C'est inattendu, quoi. Я думаю, большая заслуга в том, что мы в парламенте, именно того, что мы боролись за целостность страны, поэтому нас поддержал народ. За нашу партию проголосовало почти 2 миллиона избирателей. Aujourd'hui, nous suivons Igor dans une des opérations d'intimidation dont il a le secret. Ils sont venus défendre un de leurs amis miliciens jugé par un tribunal de Kiev. Igor a donné rendez-vous à une vingtaine de brigadistes. Et au début, ça se passe mal. L'un des miliciens commet un sacrilège, il parle russe. Це перше. По-друге, ти поводиш себе нечемно. Не треба провокувати ситуацію. Принципово. Кацапськоязичне – це недолюдки, контрменші, лайно, яке потрібно нищити. Ну так ми України. А я думаю, що глибше в коріння копнути. Ну так приїдь понищ. Кацапськоязичними менше стало. Я тебе шею выверну лично. Так отстань от меня, пожалуйста. Профессия провокатор, да? Понял или нет? На ФСБ работаешь? На кого работаешь? На кого ты работаешь? На неньку Украину. À l'heure dite, Igor et ses amis rentrent dans le tribunal. Les policiers de la sécurité du bâtiment sont paralysés de peur. Une fille en uniforme est chargée de filmer ses exploits. C'est l'officier YouTube. Igor le sait, le pouvoir est au bout du clic. Igor et ses miliciens sont furieux. Leur ami n'est pas dans la cage. Son procès a été reporté. Ils vont repartir dépités, non sans avoir lâché quelques menaces à l'adresse des juges.
Назад возвращаться это твои Як тебе підписати? Це до першого болота, а було хуярення тут падальці. Pour cette fois, les miliciens se sont déplacés pour rien. Mais chaque jour, dans la rue, les brigades masquées du secteur droit font régner l'ordre en un étrange mélange de justice expéditive et de télé-réalité. Ici, ce sont des dealers de... Là, des gardiens d'immeubles qui buvaient des coups pendant les heures de service. Les justiciers attendent l'arrivée de la police, leur remettent les suspects, et puis ils s'envolent vers de nouveaux exploits. Qui sont ces hommes qui se cachent derrière ces masques? J'ai rendez-vous dans une des casernes du secteur droit, en banlieue de Kiev. Surprise. Dans le camp, il n'y a pas que des Ukrainiens. Ce jeune homme masqué est français. Vous vous masquez, pourquoi? Pour ma sécurité et la vôtre, dans un certain sens. La mienne? Pourquoi la mienne? Pour les Russes. C'est tout. Parce que vous voulez pouvoir revenir en France tranquillement? Voilà. Moi, je viens ici pour développer mes compétences, on va dire. Et vous voulez aller vers quelle spécialité? Moi, je pencherais plus pour sniper. C'est efficace. Pour l'instant, ses compétences laissent un peu à désirer. Mais le français s'améliore de jour en jour. Vous pouvez me dire pourquoi vous avez choisi de venir ici? Pour défendre ma terre, dans un certain sens. Si les Russes réussissent à rentrer en Ukraine, il y a de fortes chances que ça finisse comme dans le passé, que ça continue d'avancer et d'arriver jusque chez nous. Ici, on est tous à un rempart contre l'invasion russe. Voilà. Empêcher les Russes d'envahir la France. Le français masqué parle comme un film d'archives en noir et blanc. Comme ceux de la Deuxième Guerre mondiale qu'ils aiment regarder avec ses amis dans la salle de télévision. Leurs chefs leur ont donné pour consigne de rester discrets sur leurs opinions politiques, surtout devant les journalistes. Mais à certains détails, si on est observateur, on peut les deviner. Je suppose que Mussolini, c'est pas votre vrai nom? Ah merde, j'ai oublié de l'enlever. Non, c'est pas mon vrai nom, mais bon, c'est pas grave. Ah, on oublie toujours un détail. Oui, on a tous un surnom. D'accord. Et vous, c'est Benito Mussolini? Moi, c'est Mussolini ici, oui. À mesure que j'avance dans l'enquête, les pièces du puzzle s'assemblent. Ce qui était resté dans l'ombre me devient plus clair. Les brigadistes du secteur droit ne sont pas seulement des patriotes forgés dans la lutte contre les Russes. Ce sont des paramilitaires d'extrême droite, avec une vision totalitaire de la société. Leur fondateur, Dimitri Yarosh, livre leur vision du monde dans un clip qui sent le fanatisme et le pneu brûlé. Ми, бійці і командири правого сектору, це тільки починається. Починається відродження Європи. Починається з нашого Майдану. Проти продажної маргінальної демократії. Проти виродження і тоталітарного лібералізму. За традиційну народну мораль та сімейні цінності. За багатодітну українську родину. Фізично і духовно здорову молодь. Проти культу наживи і розпусти. Проти будь-яких інтеграцій на умовах, які диктує не Україна. За єдність і світову велич української нації. За велике українське, велике європейське відвоювання. Ça passe un peu vite, mais il faut l'entendre. Il est contre la démocratie, contre la liberté des mœurs et contre l'intégration européenne. Un mélange de nationalisme et d'apocalypse qui devrait effrayer toute démocratie. Et pourtant, Dimitri Yarosh est aussi conseiller au ministère de la Défense. Le trident du secteur droit n'était pas l'unique symbole troublant qui venait parsemer les images de la révolution Maïdan. Aux côtés de leur drapeau rouge et noir surgissaient les bannières jaunes et bleues de la brigade Azov. Eux aussi saturaient Internet de leurs vidéos guerrières et ce fameux signe qui m'intriguait sur leur brassard. Ils ressemblent furieusement
à celui de la division SS Das Reich, qui a massacré des civils de l'Ukraine jusqu'à Oradour-sur-Glane. Leur porte-drapeau aussi s'inspirait des nazis. Sur Internet, des photos se multiplient, inquiétantes. La plupart ont sans doute été postées par les officines de propagande de leur ennemi russe, mais elles semblent authentiques. J'ai retrouvé le bataillon Azov, au nord de Kiev, dans une usine abandonnée. Ils ont changé de dimension. Ils ont abandonné les bâtons et les boucliers en bois. Ils manipulent maintenant de vrais fusils. À nouveau, l'ambiguïté. Officiellement, cette brigade obéit à l'armée nationale ukrainienne. Et pourtant, nombre d'entre eux restent masqués. Leur chef est issu de la mouvance nationaliste radicale, mais il sait qu'il doit, pour des raisons diplomatiques, le dissimuler aux médias occidentaux. Donc rien à voir entre le bataillon Azov et une présence néo-nazie, ça n'existe pas. Это батальон определенно, безусловно, где-то 50-60% состава являются украинскими националистами. И, конечно, манипулировать этим крайне легко. Если говорить про нацизм, мы говорим о чем? О идеологии, которая была в другой стране 70 лет назад и давным-давно мертва. Нам это особо не интересно, скажем прямо. Dans ce hangar, Azov fabrique une nouvelle génération de chars. C'est un choc de découvrir qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, au cœur de l'Europe, des bandes armées d'extrême droite ont reconstitué des corps francs, lourdement armés. On a l'impression quand même que c'est un petit corps d'armée parallèle, donc ça vaut beaucoup d'argent, de 1500 hommes, de matériel comme ça. Qui vous aide financièrement? Все, что вы видите, если говорить про финансовую составляющую, например, оружие или бензин мы получаем у государства, как и часть экипировки. Все, что вы видите, вот все, что произошло, это дело рук активных людей. В том числе среднего, достаточно немалого, мелкого украинского бизнеса. Здесь множество бизнесменов, которые вкладываются, создают это и так далее. Ces manifestants se sont transformés en guerriers lors des combats contre les pro-russes à l'est du pays. C'est Andrei Biletsky qu'on voit ici diriger la brigade Azov à Mariupol. Son bataillon a acquis cette importance parce que l'armée ukrainienne était faible et désorganisée. Les brigades se sont portées volontaires. Le gouvernement avait besoin d'elles. Il les a armées et elles n'ont jamais rendu les armes. Pour comprendre le conflit, il faut savoir qu'en Ukraine, il n'y a pas que des Ukrainiens. Il y a aussi une énorme population d'origine russe. Du temps de l'Union soviétique, les deux peuples se sont beaucoup mélangés, notamment à l'est et au sud du pays. Dans ces régions, une grande partie de la population ne parle que le russe. Après la révolution, le nouveau pouvoir ukrainien a voulu échapper totalement à l'influence de la Russie. Il a annoncé son intention d'interdire l'usage du russe comme langue officielle. Les Russes d'Ukraine, qui ne parlaient pas ukrainien, se sont vus devenir des citoyens de seconde zone. C'est cette mesure qui a mis le feu aux poudres. Poutine, le président russe, s'est appuyé sur cette peur pour encourager les populations d'origine russe à s'armer et à combattre. Les grandes villes ukrainiennes de l'Est, Donetsk et Lugansk, se sont soulevées. Des soldats russes sont intervenus à leur côté sur le sol ukrainien. Des volontaires étrangers sont arrivés pour aider les pro-russes, eux aussi liés à l'extrême droite européenne. Des deux côtés de la ligne de front, l'Ukraine est devenue un aimant pour les chiens de guerre. Dans les 3 mois qui suivent la révolution de février 2014, la situation est explosive. Au sud, dans le grand port d'Odessa, vital pour l'Ukraine, les populations pro-russes commencent elles aussi à manifester. Pacifiquement pour l'instant. Mais le nouveau pouvoir de Kiev devient nerveux.
il ne peut se permettre de perdre aussi Odessa. Le nouveau gouvernement n'a pas confiance dans la police, alors il va s'appuyer sur les milices nationalistes d'Odessa, notamment le secteur droit. Un envoyé du gouvernement vient même les préparer à l'affrontement. À Odessa, le 2 mai 2014, à peine 3 mois après la révolution, ces milices vont déraper très gravement. Это гарсон. Да, все помню. К сожалению, это забыть нельзя. Все помню. Все, что там происходило, всю эту толпу бесную. В основном там была молодежь. Это будущее этой страны. Вот и все. Все, что было хорошее, убили 2 мая. Vadim Papoura, c'est lui, à droite de l'estrade. Nous sommes le 1er mai 2014 et dans 24 heures à ce même endroit, Vadim va mourir avec 42 autres personnes. Depuis plusieurs semaines, devant la maison des syndicats d'Odessa, s'est installé un campement de communistes, principalement des retraités appauvris. Ils ont oublié que l'Union soviétique était une dictature. Ils regrettent un système qui protégeait les plus faibles. Ici, les gens sont d'origine russe comme une grande partie des habitants d'Odessa. Et ils sont terrorisés par la nouvelle Ukraine. Fatima, la mère de Vadim, est l'une d'entre eux. Палаточный лагерь до этого стоял с момента Майдана. Он никому не мешал. Там ничего такого не происходило. А люди были безоружны. Просто там были старики, там были бабушки, и ребята молодые. Mark Gordienko dirige une milice nationaliste ukrainienne. 2 jours auparavant, c'est lui que l'homme du gouvernement est venu visiter sur un checkpoint contre les pro-russes. Куликово поле – это был лагерь и точка кристаллизации русского бандитизма и русского мира. В этом и преступность русского мира. Она прикрывается вот такими вот безмозглыми, тупыми, выжившими из ума стариками. Le 2 mai, tout commence dans le centre-ville à 2 km de la maison des syndicats. Des nationalistes ukrainiens se sont réunis près d'une église. Il y a des supporters de foot hooligans et une brigade du secteur droit. Tout ce qui va suivre ce jour-là a été tourné par des dizaines de caméras et de téléphones portables, puis posté sur Internet. Parmi les jeunes Ukrainiens, il y a un groupe d'autodéfense local, dirigé par Vitali. Коли ми вже збиралися, ми вже дізналися, що збираються з того боку бойовики, озброєні з сокирами, з цвяхами, з поміщені флабери, бронежилетах. Les pro-russes, ce sont eux. Ils portent des brassards rouges. Ils sont 5 fois moins nombreux que les pro-ukrainiens, mais ils vont quand même leur jeter des cailloux. À ce moment-là, Vadim est encore chez sa mère. Он вообще совершенно был расслаблен, он не собирался никуда идти. Потом просто либо кто-то позвонил, либо кто-то написал ВКонтакте. Он быстро собрался и ушел. То есть мы смотрели просто как, ну вот сейчас они подерут, покидаются камнями и разойдутся, и милиция их разведет. Les bagarres vont durer 4 heures. La police est totalement passive. Du côté ukrainien, Mark, le chef nationaliste, dirige les opérations. Проросійські активісти, вони озброєні, вони агресивно настроєні, в них є коктейлі, в них є піротехніка, в них є все. Мої хлопці
пішли з пустими руками. Куча машин побитих, взриви. Нас більше, але нам нічого не дають робити. Des deux côtés, des armes à feu sont utilisées. После того, как у нас в центре города началось не просто перебрасывание камнями, а стрельба из огнестрельного оружия, и появились первые трупы. 2 morts du côté des pro-Ukraine, 4 morts du côté des pro-russes. À 18h, les pro-russes ont totalement perdu le terrain. Mais la foule des pro-ukrainiens n'est pas quitte. На той момент вже біля Афін, біля входу, зосередилось дуже багато українців, які тільки що дізнались про смерті, які вже сталися, і підходили з чітким, з такою ненавистю. Люди, давай повесим нас! У кого в детстве веселен? Убить всех до единого! Надо, блядь! Не убьем, сука, завтра будет Донецк! В этот день нужно было заканчивать то, что начали не мы, а начали эти негодяи. И я, и другие мои товарищи понимали, что нужно идти и заканчивать это Куликовое поле. В районе Преображенской сейчас окружили наших ребят, правосеки, все ультрасы. И было абсолютно понятно, что если Куликово поле не будет уничтожено 2 мая, там будут тысячи сторонников русского мира, зараженные ненавистью, с оружием. С города прибегали люди, предупреждали о том, что надо уходить, вас снесут, вас сожгут. Я прибежала сюда и кричала: спасайтесь, нас идут убивать. Вот это мои были слова. Прибежал один из так называемых лидеров Куликового поля, начал призывать людей, чтобы люди уходили по домам. Те люди, они послали куда дальше одного из этих лидеров Куликового поля. Толпа сказала: мы будем защищаться, строим баррикады. И уже была баррикада гигантская из бумаги, из картона. Там были из мусорных таких ящиков, короче, со всего, что можно, большого. И я uspела только занести одну сумку, мешок какой-то асфальта битого. Ceux qui étaient devant la maison des syndicats, je ne parle pas des gens avec qui vous vous battiez dans le centre-ville. C'était surtout des vieilles personnes et des gens qui n'avaient pas l'air très menaçants. Вы с вашим, как это, вы немножко странные люди, вот я сейчас хочу сказать. Все начинается с вот таких вот бабок и дедок, которые сначала кричат: «Путин, приди», потом они заражают своей тупостью и безмозглостью молодежь, потом туда идут деньги. И я, когда повернулся, метров 250 метров от меня бежала как раз уже эта толпа с криками, с флагами. У меня пропал дар речи, я как рыба онемел. На той момент, на жаль, ми стояли там. Якби я знав, що станеться, можливо, ми б навпростець якось рушили і зупинили. Тоді такого розуміння не було. Сначала они подожгли палатки, вот эти вот. Палатки, что стояли перед зданием. А люди, чтобы понимали, что безоружными не смогут удержать толпу, вот и все, начали заходить в здание. И было принято трагическое такое решение: мы укроемся в Доме профсоюзов. Мы шли туда только с одной целью – убрать этот палаточный городок. Никто не знал, что в Доме профсоюзов соберутся люди. Боевики полностью, здание было окружено со всех сторон. Все проходы мы загородили, получается, они по этим проходам пройти не смогли. Их было в 10 раз больше нас, их было около 3000. А нас было 350 всего. С женщинами, с детьми и все. Зашла в это здание, и сюда вошла я уже такая вот. Просто вошла как овечка. Мы жили при социализме, за нас все думали, мы жили как сыр в масле. То вдруг нас пришли убивать, для меня это был нонсенс, и я была ошарашена. Оставались только люди, которые имели возможность сопротивляться, скажем так. Alexei fait partie de ceux qui se réfugient dans l'immeuble. Aujourd'hui, ce militant communiste est caché quelque part à l'est de l'Ukraine. Когда я уже зашел внутрь Дома профсоюзов, я увидел, что практически весь первый этаж, он завален мебелью. Это были столы, стулья, какие-то другие вещи, какие-то шкафы.
И в этот момент я последний раз видел самого младшего погибшего, это Вадим Папура, молодой комсомолец. Вот я его видел в тот момент, последний раз. Он позвонил, сказал: мама, я в Доме профсоюзов, говорит, только не приезжай сюда вот, и не геройствуй. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça dérape à ce point, pour que tout l'immeuble prenne feu? Это случайность, но с Дома профсоюзов началась стрельба и началось бросание коктейлями Молотова. В ответ они думали, что в них будут бросать розы, ромашки или что. Когда ты бросаешь в чистое поле горючую смесь, там ничего не происходит. Когда в ответ летит в здание, то это здание рано или поздно загорится. Оно и загорелось. Нельзя было в тот момент уже контролировать тысячи людей, которые сами в одиночку вели бой с этой мразью, которая была в Доме профсоюза. Через 20 минут мы горели. Я поняла, что готова умирать. Я села на пол и стала звонить всем родственникам, что я горю в Доме профсоюзов. Прощаться стала и стала просить прощения. Вот видите фотография, где он спускается. Вот он в каске. Это Вадим. Я поднялся на уровень 3-го этажа. Я открыл это окно. Один начал стрелять с меня с ружья, другой с пистолета. На видеозаписи, когда Микола Сотник стреляет с 2 рук с пистолета, это он меня стреляет. Они были опьяненные, вот этот вот, как вам сказать, вот когда зверь почувствует кровь, он не понимал, он уже входит в раж. Вот то же самое было с ними. То есть если они добивали раненых, их не могло остановить ни вид крови, ничего. Они сдались! Они сдались! Мы своего добились! Слава Украине! Снимай, какой гимн. Гимн перейди туда. Как раз, когда я был на лестнице, с той стороны начали выпрыгивать люди горящие. Вот это когда погибли люди, очень большое количество. Когда на видео, если 5 человек выпрыгивает, падают. А нападавшие боевики под окнами добивали палками, металлическими арматурами добивали. Приготовилась прыгать я. И вдруг кто-то вот так вот бежал и показал мне туда, туда, туда. И открыла дверь в темноту. Первый мой вздох в коридоре был. Я поняла, что если я еще раз вдохну, я там упаду. Я вот так вот, уточкой вот так, и шла вот эту темноту. И, слава Богу, Бог помог мне, открылась дверь. Это как свет, знаете, как свет. И я туда вошла. А когда увидели, что начался пожар, очень много активистов начали выстраивать леса для того, чтобы спасать этих людей, которые кричали «помогите, спасите» и вылазили в эти окна. Там было страшно, там был запах гари, крови. Там уже был запах смерти. Вот если у смерти есть запах, то это был этот запах. Когда начал рассеиваться дым, мы вышли с комнаты, с этого офиса вышли. И предстала картина ада. Каждые 2-3 метра лежал человек. Моему возмущению не было предела, потому что людей, которых убивали, сжигали, потом закинули в автозак и везти в тюрьму. А боевики спокойно гуляли себе, никто никого не трогал. Когда я перебрался на другую сторону милицейского оцепления, там уже были одесситы, одесские националисты. И они у меня узнали, значит, сказали: о, это Албу, и вот начали меня бить, и это видно уже на видео. Вот я когда упал, 2 милиционера, они развернулись и накрыли мою голову щитами. Я считаю, что они мне очень, может быть, даже и жизнь спасли. Я прошла вперед, мне муж говорит: ты там Вадика не видела? Я говорю: да нет, не видела. Он говорит: идем, вернемся. У Вадика были спортивные штаны с полоской.
вот он там и лежал. Его специально, там ребята, которые стояли сзади, понимаете, сказали, мы специально его накрыли украинским флагом. Я еще говорю, берите эту тряпку, потому что это такое, в конце концов. А ребята говорят, мы специально его накрыли, чтобы его никто не тронул. С высоты его выкинули из окна. Но просто люди, которые вот, сгорели там, у родственника даже не было возможности нормально их похоронить, в плане переодеть даже в одежду, потому что тела рассыпались. Я дуже багато про що шкодую в хронології цих подій. Як треба було зробити, як краще, ну де. Ну. Але зараз я розумію, що тоді я б навіть не думав про це. Була інша ситуація, був екшен. І я багато про що шкодую. Можливо, це страшно звучить, але напевно, що мало статись щось, щоб ну, дало якось так противоразити всім. А вот эти негодяи, которые пытались к нам принести этот поганый русский мир, для меня лично заслужили такую смерть. И мне их не жалко ни одной секунды. К сожалению, основные негодяи убежали и не сгорели в Доме профсоюза. Эти жертвы показали всем остальным, что лучше ни с Одессой, ни с другими городами не шутить. Вот. Шутки закончились, и если кто-то выйдет, то мы дадим такой отпор, который все умоются кровью. То есть игры закончились. И это как бы положительный момент. Ni le gouvernement, ni la justice ukrainienne n'ont appliqué de sanctions contre les miliciens responsables des tueries. La révolution ukrainienne a engendré un monstre qui va bientôt se retourner contre son créateur. Retour à Kiev. Au cœur de la capitale, les troupes paramilitaires du parti Svoboda se sont réunies devant un poste de police. Elles sont venues menacer une enquête en cours contre l'un des leurs. Svoboda, c'était le 3e drapeau que j'avais vu flotter sur la Révolution. C'est le parti politique d'extrême droite le plus important. Son leader, c'est lui, Oleg Tyagnybok. Historiquement, il appartient à la mouvance néo-nazie. Ви, українські націоналісти, українські патріоти, ви маєте стати отими героями, які сьогодні будуть захищати оту землю, на якій ми стоїмо. Вони готувалися і боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з жидвою і з іншою нечистю, яка хотіла забрати в нас нашу українську державу. Oleg a passé une alliance avec le Front National français. Puis, il l'a rompue quand Le Pen s'est tourné vers les Russes. Pour le leader de Svoboda, la révolution de Maïdan en 2014 est une chance historique. Le rôle de ses troupes dans le changement de régime le rend incontournable. Brusquement, il devient très fréquentable. Là, c'est lui, aux côtés du sénateur américain John McCain. Puis, serrant la main du vice-président américain Joe Biden. Ou encore, près de la responsable américaine pour l'Ukraine à la Maison-Blanche, la dame au petit pain, Victoria Nuland. Aujourd'hui, Oleg Tyagnybok est retourné à l'opposition. А нас вони бояться найбільше. А бояться вони нас тому, що вони знають, що ми знаємо про них. І ми їх завжди за це критикували і не давали їм чинити ті злочини. Le leader de Svoboda a formellement refusé de répondre à nos questions. Son parti joue sur la misère grandissante en Ukraine. De nombreux Ukrainiens gagnent moins de 100 € par mois. Et leur pouvoir d'achat est tombé de 60%. Seuls les oligarques ont accès au rêve d'une meilleure vie. Dans le public de Svoboda, les perdants de la nouvelle Ukraine sont nombreux. Je voulais savoir les raisons de la colère des Ukrainiens. Pourquoi vous êtes là? Якщо за кордоном щось підвищується на 1%,
То тим всі виходять на вулиці. А в нас настільки підвищили, що вижити неможливо. Le ministre de l'économie est un jeune homme d'affaires qui met en place des réformes pro-business, des mesures dénoncées par la droite nationaliste. Is it concerned that radical groups could use the bleak economical situation, because let's face it, it's bad now, and to use it against you, against the young Ukrainian democracy? I think we're talking the biggest threat of populists. Populists are the biggest threat. These people are the biggest danger for the Ukrainian reform agenda at the moment. And they have guns, which is unusual for Europe. No, I'm not talking about people with guns. I mean, let's not exaggerate, the situation. The battalions. I'm talking about, normal situation. In most cases, there are some incidents like anywhere else, like we know in France, like we know even in Stockholm, may happen from time to time. But in 99.9% of the cases, this country, except for the front line, is living a normal life where normal citizens are not exposed to any dangers whatsoever. 10 jours auparavant, l'extrême droite attaquait le Parlement ukrainien. Dans la foule, on reconnaît Oleg Tiegnibok, le chef de Svoboda. Les miliciens vont lancer des grenades sur la police. Le nouveau pouvoir ukrainien ne tient qu'à un fil. L'extrême droite est en mesure d'imposer ses conditions. Если мы проведем люстрацию судов, прокуратуры и очистим власть от коррупционеров, революции не будет. 3 policiers sont tués ce jour-là. 2 semaines plus tard, le gouvernement ukrainien contre-attaque enfin contre les milices d'extrême droite. À l'Assemblée nationale, les masques de certains nationalistes vont tomber. Les parlementaires regardent un document vidéo plutôt gênant pour Igor. Son monde s'écroule. Lui, le chevalier blanc, s'est fait avoir comme un bleu. Il a été filmé à son insu en train de recevoir un pot de vin. C'est fourbe. Et retransmis en direct à la télévision et sur Internet. Документи там всіма копіями, тому що тут як балакали, 100 там пише. Це все, що насаджу, то непосильним трудом, да. Les députés votent la levée de l'immunité parlementaire de Igor. Ils demandent son arrestation immédiate. Це змонтоване повністю відео. В мене немає цих коштів, не було ніколи. Якби мене затримували на хабарі, ви всі чудово знаєте, що хабар – це мічені кошти, моментально затримують. В мене немає і не було цих коштів. Пожалуйста, уберите камеру. Я хочу, щоб всі знали, це розправа Порошенка на Європі. Український народ буде боротися і переможе. Cette fois, c'est Igor qui occupe la cage des accusés. L'enquête judiciaire va confirmer qu'il a bien touché un pot de vin. Sa carrière politique s'achève comme elle avait commencé, sur YouTube. C'est le premier leader d'extrême droite qui connaît un revers de sort. Restent tous les autres, que la révolution ukrainienne a armés et installés tout près du pouvoir. La diplomate américaine venue soutenir la révolution pouvait-elle ignorer la présence des groupes paramilitaires? Ou bien a-t-elle détourné la tête pour ne pas voir leurs oriflammes? En septembre 2015, à Kiev, se tient une conférence où se réunissent les puissants de ce monde qui ont soutenu la révolution ukrainienne. Bienvenue dans la bulle où se décide le destin de l'Ukraine.
Officiellement, il s'agit de marteler que le pays est une bonne affaire pour les investisseurs. Mais ici, les gens d'argent jouent à la guerre mondiale. This is not charity. This is forward defense of our core national security interests. The picture I had in my head when I heard this sentence is like the Russians are ready to invade the rest of Europe, you know? I wouldn't like to dwell on that, but you have seen an enormous activity of Russian planes across Europe in the last 2 years. L'Ukraine est donc une ligne de front d'une nouvelle guerre des blocs. Tiens, voilà l'ancien directeur de la CIA. Lui aussi pense que l'Ukraine sert à bloquer Poutine. What he would love to do is reestablish the Russian Empire. I mean, that's his overall goal. He is very afraid that he would have a country to his west that starts to take off like the Ukraine. I think that's his worst nightmare. Le général Petraeus a travaillé pour le président Bush en Irak. Il est célèbre pour avoir contenu, très provisoirement, l'insurrection sunnite irakienne, notamment derrière des murs de béton à Bagdad. Obama l'a nommé à la tête de la CIA. Aujourd'hui, il travaille dans le privé. Il plaide pour livrer des armes anti-chars aux Ukrainiens. Frankly, I think it is time for Western countries to consider the kind of defensive anti-tank systems that would help Ukraine defend against advanced Russian tanks. Évidemment, ce genre d'idée n'est pas sans danger. Do you have any concerns that some of those weapons could go into radicals' hands? No, but I gotta go. Le général McChrystal a longtemps dirigé un corps d'élite de l'armée américaine, JSOC. C'est l'unité des forces spéciales ultra secrètes qui a eu la peau d'Oussama Ben Laden. McChrystal a fait l'essentiel de sa carrière en Afghanistan. Les groupes armés qui dérapent, ça devrait lui parler. The problem with the militias that are within the Ukrainian forces, how would you cope with it? I think, as we talked in there, you've got to professionalize them by train and equip better. But the most important thing is to tie them to good behavior in connection to the government. As we found in Afghanistan, if you have groups that start to be independent actors, you have the chance of misconduct. Because last week they attacked the parliament, you know. So it's my pleasure. Thank you. En fait, les participants au colloque n'ont pas vraiment prévu de répondre à des questions. Le pays le plus investi dans la Nouvelle-Ukraine, ce sont les États-Unis. Voici la dame au petit pain. C'est l'architecte de l'influence américaine en Ukraine. We are providing continued defensive military assistance. We're doing more than any other country to train and equip Ukraine. I think it has had a significant impact on the battlefield. Victoria Nuland a travaillé pour tous les présidents américains depuis 1993. Sa spécialité, contenir la Russie. Aujourd'hui, elle est responsable pour l'Ukraine. Elle a agi avec une efficacité remarquable. J'aurais voulu demander à Victoria Nuland si elle connaissait dès le départ la présence de néo-nazis chez les révolutionnaires ukrainiens. Et si elle l'avait sciemment dissimulé pour ne pas gâcher le tableau. Ce jour-là, à Kiev, elle n'a donné aucune interview. Mais quelques mois auparavant, elle a été sommée d'apparaître devant une commission d'enquête parlementaire à Washington et de répondre à la question. Were there neo-Nazis in those Everett Street violence that led to Mr. Yanukovych's removal? There were mothers and grandmothers and veterans. Yes, there were mothers with flowers, but there were also very dangerous street fighters who were engaged in those demonstrations. The question is, were there neo-Nazi groups involved in that? There were, as I said, almost every color of Ukraine was represented, including some ugly colors. The answer is yes, then. Nous sommes loin, très loin de l'image d'Épinal rassurante que Victoria Nuland offrait aux caméras pendant la Révolution. Les États-Unis souhaitaient de toute leur force le changement de régime à Kiev.
Sans les troupes de choc de l'extrême droite, celui-ci n'aurait pas été possible. Mais ils étaient dangereux. Cette information s'est perdue dans le vacarme, comme on a omis de raconter le massacre d'Odessa. Parce que ça ne cadrait pas avec une histoire simple, trop simple. La révolution ukrainienne, c'était tous les gentils à l'ouest et tous les méchants à l'est. Dans la partie d'échecs que se livrent à nouveau Russes et Américains, j'ai bien peur que l'Ukraine ne soit restée qu'un pion.